बतझरनि सुपारिघाटनिफ्राय गाजिगाव पुलिस थाना मावख'सिम मुख्यमंत्री बिथांखिनि लामा बेखेवदों। क'क्राझार जिल्ला बतझरनि सुपारिघाटनिफ्राय गाजिगाव साब डिभिजन मावख'सिम फैनाय लामायाव गोबां समनिफ्रायनो बायला जिला जानानै पुखुरिफोर बायदि दै जमा जाना गोबां खैफोदजों लामा हान्थिनो गोनां जाबोदोंमोन। खाफाल मोजां दिनै 24 नं गौरीपुर बियाबनि AIUDF नि MLA निजानुर रहमाना मुख्यमंत्री लामा बिथांखिनि 10 कौटि 50 लाख 21,000 रांनि लामाखौ बेखेवबाय। बे लामा बेखेवनाय हाबाफारियाव नुजाथिफैयो बीजेपी दोलोनि क'क्राझार जिल्ला ITCL नि कन्भेनर जगदीश बसुमतारी, बतझर मनदल प्रेसिडेन्ट सर्वेश्वर राभा लोगोसे देबिथला VCDC नि चेयारमेन जर्नेल राभाजों लोगोसे गोबां राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफोरा। बे लामाखौ बेखेवनाय लोगो लोगोनो ठिकादार जेटमाल मालु बिथां आरो मानगोनां AIUDF नि MLA निजानुर रहमाना मा बिबुंथि होखो फैजों मिथिना लानि। এখন রাস্তা একচুয়ালি আলমগঞ্জ টু দেবিতলা কাজিগাঁও লৈকে 10 কিলোমিটার 300 যেটো বহল সেই হিসাবত এই রাস্তাটো হ'ব আৰু এই ৰাস্তাৰ আমাৰ নিবিদাৰ যি তাৰ মানে মূল্য সেইটো হৈছে 10 কোটি 50 লাখ 21,000 টকা। এইখিনি দি আমি এই ৰাস্তা মুখ্যমন্ত্ৰী উন্নত পথৰ মানে অধীনত এইখন ৰাস্তা হ'ব আৰু এইখন ৰাস্তা বিভাগীয় যি নিয়ম নীতি और विभागीय जी एस्टिमेट तार हिसाबते हम आमी एज बीइंग ए कन्ट्राक्टर हिसाबत आमी इमानखिनि आपनालोকক माने एसुरेंस करिब पारो जे आमी क्वालिटी और क्वान्टिटीत आमी कम्प्रमाइज नकरो और राइजर हके जेहेतु अखम सरकारत आमार अखमर माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मार बलिष्ठ पदक्षेपत अखमर चकु कोणे सर्वांगीण उन्नयन और रास्ता होइसे एखन उन्नयनर मूल कांडारी সেই हिसाबत आमी विभिन्न अंचलत आमी जत आमी काम पाइছোঁ आमी क्वालिटी और क्वान्टिटीर लगत कोनो कम्प्रमाइज नकराকৈ और जेखन अंचलत काम करिम সেইখন अंचलर समग्र जाति धर्म वर्ण निर्विशेषे समग्र राइजर आमी सहाय सहयोगिता काम करी आजिर दिनटुत आमी এই উপখনত এইখন रास्ता আজি आमी এইখন अंचलर माननीय विधायक श्रीजुत निजानुर रहमान डांगरियार सुकलमे आमी আজি माने उद्घाटन शुभ उद्बोधन কৰিবলৈ পাই आमी नतै आनंदित হৈছোঁ और अहा दिनत आपनालोকৰ सकলৰ मीडिया इलेक्ट्रनिक मीडिया प्रिंटिंग मीडिया और এই অঞ্চলৰ समग्र राइजर सहाय सहयोगिता आमी पाम বুলি आशा राखिছোঁ। सुपारीघाटर पर काजिगाँव थानाলৈকে मुख्यमंत्री पकीपथ आँचनिर जरिए बहलीकरण आँचनिर जरिए 10 किलोमीटर 300 এই ৰাস্তাটো হ'ব और এইটো टोटेली आमार बतझर साब डिविजनर लाइफ लाइन आছিলে और दीर्घदिनिया आमार এই रास्ताটো ट्राफिक बहुत मानुह अहा जोৱা करे और साब डिविजन हेडक्वार्टार আছে। आमी बाकी पोर्शनটো इतिमध्ये आमी PMGSY 3 जरिए इतिमध्ये करा गई काजिगाँव थानार पर टिपकैলৈকে और बाकी रिमेनिंग बैलेंस सुपारीघाटर पर काजिगाँव थानाলৈকে এইটো আমি मुख्यमंत्री पकीपथ आँचनिर जरिए এতিয়া আমি शुभ आरम्भ करिলোঁ और এই दीर्घदिनिया समस्याটো এতিয়া समाधान হ'ব। हाँ निश्चयक এটা साब डिविजन है आमार এই साब डिविजन माने कमप्लीट बतझर साब डिविजनर मूल लाइफ लाइन रास्ताটো किमान मानुह यार लिमिटेशन নাই ইয়াত যিমান মানুহ साब डिविजनत যায় और এই কানেক্টিভিটিটো গোসাইগাঁওলৈকে আছে। तो गतिके आमार এটা बहुत दीर्घदिनिया समस्या और এটা लाइफ लाइन आमार बतझर साब डिविजन हेडक्वार्टार है যথেষ্ট মানুহ উপকৃত হ'ব। নহয় মই যোৱাটা কাৰ্যকালতো আমি এইটো ৰাস্তা আমি ৰিপেয়াৰিং কৰিছিলোঁ আকৌ আমি সুযোগ পালোঁ এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰতিজন বিধায়কক এটা কৰি বহলীকৰণত 10 কিলোমিটাৰ কৈ ৰাস্তা দিছিলে এই সুযোগতে আমি এইটো আমি এই ৰাস্তাটো আমি ৰিকমেণ্ডেশ্যন দিয়াৰ পিছত এইটো হৈ গৈছে। আমি চৰকাৰকো ধন্যবাদ দিম আমাক সুযোগ দিছে কাম কৰাৰ কাৰণে। এইখিনি কিমান কিলোমিটাৰ এইটো 10 কিলোমিটাৰ 300 আবণ্টন কিমান টকা আছিল এইটো এমাউণ্টটো এজ পাৰ এষ্টিমেট এইটো চেলাব আছে এইটো তো এষ্টিমেট টেকনিকেল মানুহখিনি ক'ব পাৰিব মই কিলোমিটাৰটোহে ক'ব পাৰিম মোটৰ ওপৰত এই ৰাস্তাটো আৰু কোনো অংশ বাকী নাথাকিব। PMGSY 3 লগত এইটো কাজিগাঁও থানাত সন্মুখত গৈ এইটো এটাচ হ'ব। না এইটো নিশ্চয় টেকনিকেল সাবজেক্ট এইটো আমাৰ কি কয় আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেল আমাৰ SO ইঞ্জিনিয়াৰখিনি চাব এইখিনি নিশ্চয় এটা ইমান ব্যয়বহুল ৰাস্তা তাত টেকনিকেলি কিবা আশোৱা আছে বুলি মই নাভাবোঁ। তেখেতসকলে কিবা যদি থাকে ৰেক্টিফাই কৰি এইখিনি ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে যিখিনি কৰিবলগীয়া আছে কৰিব আৰু মোৰো অনুৰোধ থাকিব এইখিনি কৰি দিব।